अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 23 मुहर्रमुल हराम है, 2 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के शोबे तजवीद के उस्ताद हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल रऊफ़ बुलंद शहरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इस तिलावत के लिए हम मोहम्मद ज़ैद हुसैन पुरी के शुक्रगुज़ार हैं जो वहीं ज़ेर तालीम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا
والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.